को जगत सेट बा को जगत सेट परिवार मान एमएमडीआर बिल बा एक्ट परिवर्तन करागला बिल आनले ये जो बयान रखिछन्ती केंद्र सरकार तरफ कहले ना ओडिशा तरफ कहले से गोटे बड़ प्रश्न आज रखा चाहे जातीय दल माने तांकर सबुठु बड़ समस्या होची तांकर दिल्ली जहाँ कहब केंद्र जहाँ कहब से सेटा को हाँ मारिया छड़ा नाही करि पारिबे नाही जदि बा मन भितर विरोधाभास थिबो किंतु से नाही करि पारिबे नाही कने जातीय दलर से होसन सभ्य मान्यवर एमपी धर्मेंद्र प्रधान किछिटा विरोध प्रकाश करिसेन स्पष्ट नुहे ता सतरे ओडिशार खनि मंत्री अत्यंत अस्पष्ट भाव विरोध करिसेंती तेणुकरी मोर प्रथम प्रश्न रहिबो जे को जगत सेट बा को जगत सेट परिवार मानक एमएमडीआर बिल बा एक्ट परिवर्तन करागला बिल आनले ये जो जगत सेट कथाटा आपन कहली 1800 शताब्दी रे जगत सेट जो परिवार से परिवार होउछंती गोटे बंगर प्रभावशाली बैंकर धनी व्यवसायी एवं आर्थिक शक्ति केंद्र एवं तांकर आर्थिक प्रभाव एते थिला जे बंगर नवाब मानक पई से राजकोषीय बैंकर भली काम करथिले तेणु से जो जगत सेठ माने आज भारत वर्ष अच्छी को जगत सेठ परिवार मानक पई ए एमएमडीआर एक्ट आसिला से कथा टिके प्रकाश कले भल हम तीनोटी खनिज संपद भरपूर राज्य होची गोटे छत्तीसगढ़ ओडिशा एवं झारखंड एठी मध्य प्रबल विरोध होची अन्य अंचल मध्य भारत वर्ष विरोध करा जाउची ए बिलटा केतेबेले पास हला अगस्त 11 तारीख अगस्त 12 तारीख आज को ठीक 10-11 दिन तले 10-11 दिन तले ए बिल पास हला लोकसभा रे केते मिनिट भितरे ना 5 मिनिट भितरे केमिति पास हला ना बिना आलोचना रे टेबल को आसिला 11 तारीख दिन 12 तारीख दिन 10 तारीख दिन टेबल को आसिला 12 तारीख दिन पास हला ओडिशा रो 20 जन एमपी जाइछन लोकसभा को ता पचारिबे पदे पार्टी खोलछन आलोचना भाग नहीं आलोचना हेइछि एते बड़ बिल जदि तांको भाषा रे पर ओडिशा बहुत लाभान्वित हबो ताल से लाभ नवा पई आलोचना करिवार सुविधा कोड थिला तरबरे भावरे 5 मिनिट भीतर लोकसभा रे पास कले एवं 13 तारीख रे राज्यसभा रे 40 मिनिट आलोचना हला 12 जन मात्र अंशग्रहण कले बिजु जनता दल एमपी तीव्र भाव विरोध कले ओडिशार स्वार्थ को नहीं लोकसभा 12 जन लोकसभा 20 जन भारतीय जनता पार्टी एमपी अछंती एवं राज्यसभा 5 जन अछंती जदि से लाभ देई थांते ओडिशा बोली कहउछन पाइबो बोली ओडिशा कहउछन तले कहि थांते स्पष्ट भाव रे ओडिशा एही कारण लाभ पाइबो जदि लाभ पाइबार नथिबो विरोध करथांते नीरव रहिले हाथ टेकले एवं आज आसिकी एठी आमे बयानबाजी करिवार माने कोन अछि जेतले ओडिशार स्वार्थ हानि उठुची जेतले तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाउची प्रतिवाद तीव्र होगा जाउची एवं लोक ताकू ग्रहण करुछन लोक मध्य चिछि करुछन्ती सेतेबेले एठी बयानबाजीर आवश्यकता कोन अछि एवं भारत वर्ष रे सर्वाधिक खनि आ खनिज संपद होउची ओडिशा रे 25 जन एमपी लोकसभा रे 20 राज्यसभा रे 5 25 जन भी 25 सेकेंड पे मुंह खोललेनी ये होउची ओडिशा रे दुर्भाग्य एवं पार्लियामेंट गोटे जगह लोकसभा और राज्यसभा हो बा विभिन्न राज्यर विधानसभा माने होंतु सेठी वितर्क हुए आलोचना हुए एवं सेठी पुंखानुपुंख भाव में तर्क वितर्क आलोचना स्थान पाए तापरे सेठी बिल पास हुए आईन रे परिणत हुए किंतु से कथा हला नहीं तेणुकरी एठी मु आज पचारुची जेतेबेले एठी मान्यवर एमपी कहिले श्रीयुत धर्मेंद्र प्रधान से केंद्र तरफ बयान रखिले ना ओडिशा तरफ बयान रखिले सेटा से स्पष्ट करंदु
ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ କହିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କହିଲେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଜି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାରେ, ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା କହିବ, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହିବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ହଁ ମାରିବା ଛଡ଼ା ନାହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ମନ ଭିତରେ ବିରୋଧାଭାସ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜାତୀୟ ଦଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ, ଏ କଥା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆସିଲା, MMDR ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଫୈସଲା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଫୈସଲା ହେଇଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ହେଉଛି 9 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ, 9 ଜଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତର୍କ ହେଇଛି, ବିତର୍କ ହେଇଛି, ଜବାବ ସୁଆଲ ହେଇଛି, ଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଏଇଟା ଆମର କହିବେ ଭୃଗୁ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଏବଂ ସେସ୍ ଲଗେଇବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ଦେଲେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଲେ। ଏବଂ এই ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଆଣିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଇଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ବିରୋଧାଚରଣ କଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବକେୟା ଅଛି 2005 ମସିହାରୁ, ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କଲେକ୍ସନ କରାଯିବ ଖଣିପତି ଆଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯୋଉମାନେ ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷେ କିମ୍ବା 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା।